মোমো খেতে এসেছি, খিদে পেয়ে গেছে। পাহাড়ে ঘুরে অনেকটা উপরে উঠেছিলাম, উপর থেকে নামলাম, খিদে পেয়ে গেছে, একটু মোমো খেতে এসেছি, একটু চাও খাবো, তারপরে বাড়ি যাব। হাওয়াতে চুলগুলো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। চলো মোমো খাই। আমরা এই দোকানে মোমো খেতে এসেছি। এখানে আমরা মোমো খাবো। আমার দাদা, वो तो दादा है ना, मेरे पापा का बंधु है, उधर दादा का भी दादा है, मेरे पापा का बंधु उधर दादा। আমরা এখানে মোমো খেতে এসেছি, এখন মোমো রেডি হচ্ছে। नेपाली बुझ्छ त उसले? হ্যাঁ, নেপালি ভাষা বুঝি না। আপনার বুঝেন हो दादा হ্যাঁ বল। ভিডিও गर्नु कि म भन्दैछु। आउनु फेरि खानु। हामी चाहिँ पहाडमा आएको कि पहाडमा आएर चाहिँ यो बहिनी चाहिँ मेरो खुब चिनाजाना बहिनी हो। यो बहिनीसित हामी सधैँ मिल्छौँ, सधैँ बोल्छौँ। तर यो बहिनीले चाहिँ दोकान गरेको छ कि, अन्त यो बहिनीको दोकानमा चाहिँ हामी मोमो खानु आएको। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, म त नेपाली टक्कै बोल्छु नि फेरि। কি বললো আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। फेसबुकमा नहाल्नु नि फेरि ल। बहिनी पनि तिमी पनि अलिकति बोल्दो, मेरो दोकानमा आउनु भनेर। मेरो दोकान আমরা খাই, দেখি রেডি হচ্ছে। ভালো মোমো টেস্ট করব। টেস্টি মোমো। আমাদের মোমো চলে এসেছে, এই যে। মোমো এবার খেয়ে দেখি। নিখা পাহাড়ে মোমো, পাহাড়ে বসে মোমো খাচ্ছি, দেখি কেমন লাগছে। দারুণ। कहिले जाने अन्त घर? अब जाने को आउँछ अन्त? ভালো। ए बनु, अरे मलाई त चाटनी पिरो लाग्छ। প্রচন্ড গরম, सस এটা छैन? খুব ভালো। सस खानु न सस सस। ডিকিতে আছে, ডিকিতে আছে। म त पिरो खानु सक्दिनँ, पिंक कलर के ना ওটা নিস না। मलाई मन पर्दैन कि। यहाँ उता चाहिँ पुरा खान्छ चाल। খুব ভালো হয়েছে, খেয়ে নি বন্ধুরা, রাখছি।